Hi, Mrs. Vera. Can you hear me and see me all right? Hai Ibu Vera, apakah Anda bisa mendengar dan melihat saya dengan baik? Yes, doctor. I'm sorry my camera isn't very good. I'm using my grandson's laptop we bought him for school. It's the only computer we have in the house. Ya dokter, maaf kamera saya tidak terlalu bagus. Saya menggunakan laptop cucu saya yang kami beli untuk sekolah. Itu satu-satunya komputer yang kami miliki di rumah. I can see you just fine, Mrs. Vera. I see your nostrils are a little red and you look very tired. Is that the reason for this consult today? Saya bisa melihat Anda dengan baik Ibu Vera. Saya melihat bahwa hidung Anda agak merah dan Anda terlihat sangat lelah. Apakah itu alasan konsultasi hari ini? I'm honestly terrified that I have the coronavirus. My nose has been running, I've been coughing, and my throat is sore and itchy. I've also been lightheaded and had a headache since yesterday. Saya benar-benar takut bahwa saya terinfeksi virus corona. Hidung saya selalu mengalir, saya sering batuk, dan tenggorokan saya sakit dan gatal. Saya juga merasa pusing dan sakit kepala sejak kemarin. I'm sorry to hear that, Mrs. Vera. We'll try to get to the bottom of this. Have you had any difficulty breathing? Saya menyesal mendengarnya Ibu Vera. Kita akan mencoba mencari akar masalah ini. Apakah Anda mengalami kesulitan bernapas? I don't think so, but every once in a while it sounds like I'm wheezing, especially if I go outside. I've been trying to go for walks at least once a day, but there are so many people walking around in our neighborhood, it's hard to practice social distancing. Saya rasa tidak, tetapi setiap kali dalam beberapa saat sepertinya saya serak, terutama jika saya pergi keluar. Setelah saya mencoba berjalan-jalan setidaknya sekali sehari, tetapi ada begitu banyak orang yang berjalan-jalan di lingkungan kami sehingga sulit untuk mempraktikkan jarak sosial. Well, before we proceed any further, can we go over the medicines you're currently taking? Baiklah, sebelum kita melanjutkan lebih jauh, bisakah kita membahas obat-obatan yang sedang Anda konsumsi saat ini? Yes, doctor. I'm taking my blood pressure medication and my allergy medicine. I'm sorry, I don't remember what they're called. Ya dokter, saya mengonsumsi obat tekanan darah dan obat alergi saya. Maaf, saya tidak ingat namanya. Lisinopril and cetirizine, also known as Zyrtec? Lisinopril dan cetirizine juga dikenal sebagai Zyrtec. Yes, lisinopril. I remember it sounds like Lysol, but Zyrtec doesn't sound familiar. The allergy medicine I take is the one that you can buy on the shelf at Walmart. Ya, lisinopril. Saya ingat itu terdengar seperti Lysol, tapi Zyrtec tidak terdengar familiar. Obat alergi yang saya konsumsi adalah yang bisa dibeli di rak di Walmart. What color is the bottle that your allergy medicine comes in? Botol obat alergi Anda berwarna apa? It's green. Hijau. Yes, then it is Zyrtec. So you're taking your medication every day? Ya, maka itu adalah Zyrtec. Jadi Anda mengonsumsi obat-obatan Anda setiap hari? Yes, doctor. I take them every morning before I make breakfast. Ya dokter, saya mengonsumsinya setiap pagi sebelum membuat sarapan. How often do you forget to take your medication? Seberapa sering Anda lupa mengonsumsi obat Anda? No, doctor. I never forget to take my medication. It's part of my morning routine, and I keep a little recipe box with my pill bottles in them next to my stove so I don't forget. Tidak dokter, saya tidak pernah lupa mengonsumsi obat saya. Itu bagian dari rutinitas pagi saya dan saya menyimpan kotak resep kecil dengan botol pil di samping kompor agar tidak lupa. Excellent. Are you taking any vitamins or herbal supplements? Bagus, apakah Anda mengonsumsi vitamin atau suplemen herbal? No, doctor. Well, I don't know if this counts, but I take carbon capsules. My cousin takes them to lower her cholesterol. Last time they did blood work on me, they found that my cholesterol was starting to get high, so I thought it would be a good idea. Tidak dokter, nah saya tidak tahu apakah ini termasuk, tetapi saya mengonsumsi kapsul karbon. Sepupu saya mengonsumsinya untuk menurunkan kolesterol. Terakhir kali mereka melakukan pemeriksaan darah pada saya. Mereka menemukan bahwa kolesterol saya mulai tinggi, jadi saya pikir itu akan menjadi ide bagus. Do you mean charcoal capsules, Mrs. Vera? Maksud Anda kapsul charcoal, Ibu Vera? Yes, doctor. They're little capsules with a black powder in them. I take 2 every morning with my medications. Ya dokter, ada kapsul kecil dengan bubuk hitam di dalamnya. Saya mengonsumsinya 2 kali sehari bersama obat-obatan saya. I see. Mrs. Vera, I'm glad you've told me this. Activated charcoal tends to bind with toxins and chemicals in your gut,
but the charcoal itself isn't absorbed by your body. If you ingest it, it comes out in your stool. Saya mengerti Ibu Vera. Saya senang Anda memberitahu saya tentang ini. Charcoal aktif cenderung mengikat toksin dan bahan kimia di dalam saluran pencernaan Anda. Tetapi charcoal itu sendiri tidak diserap oleh tubuh Anda. Jika Anda mengonsumsinya, itu keluar melalui tinja. Yes, doctor. As I understand it, it can absorb cholesterol too. Iya dokter, seperti yang saya mengerti, itu juga bisa menyerap kolesterol. Right, and that's why a lot of people say it lowers cholesterol. But the important thing, Mrs. Vera, is that it can also absorb other things. Benar, dan itulah mengapa banyak orang mengatakan itu menurunkan kolesterol. Tetapi yang penting Ibu Vera, bahwa itu juga bisa menyerap hal lain. Like what? Seperti apa? Well, for starters, it can bind with some medications and prevent them from being fully absorbed into your system. It could be interfering with your blood pressure medication and possibly your allergy medication. How long have you been taking the charcoal for? Ya, misalnya itu bisa berikatan dengan beberapa obat dan mencegah mereka sepenuhnya diserap oleh tubuh Anda. Itu mungkin mengganggu obat tekanan darah Anda dan mungkin juga obat alergi Anda. Berapa lama Anda mengonsumsi charcoal ini? Oh my goodness, I had no idea. I've been taking them for about 3 weeks now. My cousin gave me a bottle right before the governor told us all to stay home, and right after they canceled school for my grandson. Wah Tuhan, saya tidak tahu. Saya mengonsumsinya sekitar 3 minggu sekarang. Sepupu saya memberi saya botolnya tepat sebelum gubernur mengatakan kepada kita semua untuk tinggal di rumah. Dan tepat setelah sekolah cucu saya yang dibatalkan. My advice would be to stop taking the charcoal for now, just to be safe. If you ever decided to take it again in the future, I'd take it at least an hour or two after taking your other medications to give them a chance to be absorbed by your body. How long have you had the lightheadedness and headaches? Saran saya adalah untuk berhenti mengonsumsi charcoal untuk saat ini, hanya untuk berjaga-jaga. Jika suatu saat Anda memutuskan untuk mengonsumsinya lagi di masa depan, saya akan mengonsumsinya setidaknya 1 atau 2 jam setelah mengonsumsi obat-obatan lainnya, agar memberi mereka kesempatan untuk diserap oleh tubuh Anda. Berapa lama Anda merasa pusing dan sakit kepala? Well, doctor, the headache started yesterday, but I've had a few ever since this whole coronavirus thing started. I've been lightheaded for about 2 weeks now. Baik dokter, sakit kepala dimulai kemarin, tetapi saya sudah mengalaminya beberapa kali sejak wabah virus corona ini dimulai. Saya merasa pusing selama sekitar 2 minggu. That could be due to the fact that you're not getting your full dose of your blood pressure medication because of the charcoal. I want to rule that out before we dig any deeper. Can I count on you to stop taking the charcoal for now? Itu bisa disebabkan oleh fakta bahwa Anda tidak mendapatkan dosis penuh obat tekanan darah Anda karena charcoal. Saya ingin memastikan hal itu sebelum kita menggali lebih dalam. Bolehkah saya mengandalkan Anda untuk berhenti mengonsumsi charcoal untuk saat ini? Yes, doctor. This makes sense. I remember feeling like this before I started taking my blood pressure medication a few years ago. What about my runny nose, coughing, and sore throat? I'm really worried about the wheezing, too. Ya dokter, ini masuk akal. Saya ingat saya merasa seperti ini sebelum saya mulai minum obat tekanan darah saya beberapa tahun yang lalu. Bagaimana dengan pilek saya, batuk, dan sakit tenggorokan? Saya sangat khawatir Mengi juga. When did those symptoms start? Kapan gejala itu mulai? Well, doctor, my nose started running about a week ago. Even though the governor told us to stay home, I had to send my grandson out to CVS to buy us some tissues. Baik dokter, hidung saya mulai meler sekitar seminggu yang lalu. Meskipun gubernur mengatakan kepada kami untuk tinggal di rumah, saya harus mengirim cucu saya ke CVS untuk membelikan kami beberapa tisu. And the coughing and sore throat? When did those symptoms start? Dan batuk serta sakit tenggorokan, kapan gejala-gejala itu dimulai? I started coughing 3 days ago. My throat was so itchy and I couldn't sleep. Yesterday, my throat started feeling sore and it hurt to swallow. When I told my grandson this, he said he was worried about me and told me that it sounded like I was wheezing when we would go on our walks together. I don't want to die of the coronavirus, doctor. Saya mulai batuk 3 hari yang lalu. Tenggorokan saya sangat gatal dan saya tidak bisa tidur. Kemarin tenggorokan saya mulai terasa sakit dan sakit saat menelan.
Ketika saya memberitahu cucu saya tentang ini, dia khawatir tentang saya dan mengatakan bahwa terdengar seperti saya menangis saat kami berjalan-jalan bersama. Saya tidak ingin mati karena virus corona, dokter. Mrs. Vera, to be perfectly honest with you, I don't think you have COVID 19 or the coronavirus. I've had a lot of patients complaining about their allergies within the past week, and some of them have even been worried that they have the coronavirus. You're not alone. Ibu Vera, dengan jujur kepada Anda, saya tidak berpikir Anda mengalami COVID-19 atau virus corona. Saya memiliki banyak pasien yang mengeluhkan alergi mereka dalam seminggu terakhir. Dan beberapa dari mereka bahkan khawatir mereka terinfeksi virus corona. Anda tidak sendirian. Are you sure, doctor? Shouldn't I get tested to be sure? Apakah Anda yakin, dokter? Haruskah saya melakukan tes untuk memastikan? Well, Mrs. Vera, it sounds to me like you started with a runny nose. That runny nose likely caused some postnasal drip, which caused your throat to be sore, which also caused your coughing. Ya, Ibu Vera, sepertinya Anda mulai dengan pilek. Hidung yang mengalir tersebut kemungkinan menyebabkan drip postnasal yang menyebabkan tenggorokan Anda sakit, yang juga menyebabkan Anda batuk. But what about the wheezing? Tetapi bagaimana dengan Mengi? You stated that you really only wheezed when you went outside for your walks with your grandson, correct? Anda mengatakan bahwa Anda hanya mengi saat Anda keluar berjalan-jalan dengan cucu Anda, benar? Yes, that is true. Ya, itu benar. There's a lot of pollen in the air outside right now, so it makes sense that that would aggravate your allergy symptoms. You stated that you didn't have any difficulty breathing, and you don't have a fever, do you? Udara di luar saat ini banyak mengandung serbuk sari, jadi masuk akal jika itu memperburuk gejala alergi Anda. Anda mengatakan bahwa Anda tidak mengalami kesulitan bernapas, dan Anda tidak demam, bukan? No, doctor. Just wheezing. I took my temperature 3 times yesterday, and I don't have a fever. Tidak, dokter, hanya mengi. Saya mengukur suhu tubuh saya 3 kali kemarin, dan saya tidak demam. Well, Mrs. Vera, I don't believe you have COVID 19. It sounds like allergies to me. There is also a shortage of test kits for the coronavirus in our area, so many physicians are recommending people only go to the hospital if their symptoms are severe. Furthermore, going to the hospital right now probably isn't a good idea unless it's absolutely necessary. Baik, Ibu Vera, saya tidak percaya Anda memiliki COVID-19. Bagi saya, itu terdengar seperti alergi. Selain itu, ada kekurangan alat tes untuk virus corona di daerah kita. Jadi banyak dokter menganjurkan orang hanya pergi ke rumah sakit jika gejalanya parah. Selain itu, pergi ke rumah sakit saat ini mungkin bukan ide bagus, kecuali itu benar-benar perlu. Okay, thank you, doctor. I feel much better. Baik, terima kasih dokter. Saya merasa jauh lebih baik. So, Mrs. Vera, just stop taking that activated charcoal. We'll see if that helps with your symptoms. It may be as simple as that. If after a few days your allergy symptoms don't improve, try using an over the counter nasal steroid spray, but make sure to follow the directions on the package. I'll check back with you in 2 weeks. Jadi, Ibu Vera cukup berhenti mengonsumsi charcoal aktif itu. Kita akan lihat apakah itu membantu dengan gejala Anda. Mungkin masalahnya hanya sesimpel itu. Jika setelah beberapa hari gejala alergi Anda tidak membaik, cobalah menggunakan semprotan steroid hidung yang dijual bebas. Tetapi pastikan untuk mengikuti petunjuk pada kemasannya. Saya akan kembali mengecek dengan Anda dalam 2 minggu.